それでは、buku 2 ya. Buku 2 pelajaran 1. Mulai dari katakana. Katakana dipakai waktu sebagai berikut. Kata-kata yang bahasa mancanegara. Ya, seperti airong atau haus atau apa gitu ya. Pang. Hmm? Pang. Apa? Pang. Pan? Pan ね。はい、そういうのね。 Pan. はい。 はい。 Hai, nama orang atau nama tempat mancanegara, Indonesia, Soeharto, gitu-gitu. Dan yang ketiga, kata-kata yang sebenarnya ada kanji, akan tetapi kanji tersebut susah, maka memakai katakana, alias curang. Coba, ini, 例えば、sudah,これ。Ini tadi sudah ada. Apa bacanya? Hae, lalat nih. Tapi menulis kanji ini susah, makanya pakai katakana. Itu kadang ada beberapa hal seperti itu juga. Dan 4, waktu mau menekan arti. Jadi katakana dipakai dalam kondisi seperti ini. Ya. Tadi kata-kata dulu aja. Hai. Hai, klik. Ini biar baca. Hai. 読んでください。Ayu. あゆ。 Ayu. はい。 Ari. 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 Kalau ari itu jadi semut nih. Ari. Hai. Ika. Ika. Kalau ika itu cumi-cumi. Itu saya ini Nihongo nih. Hai. Eka. Seno. Yuri. Hai. Hani. Hai, catatan. Kalau bunyi panjang dalam katakana menggunakan tanda tarik ini nih. Hani. Bunyi menjerat. Hani. Panjang. Hai, segi. Hai, ini kanji. Kanji adalah huruf yang berasal dari Cina. Sebenarnya dari dinasti Kan. Jadi karena huruf dinasti Kan, makanya kanji gitu ya. Satu kanji mempunyai satu arti atau lebih. Kanji yang sederhana kebanyakan bentuknya dari gambar atau gambar yang punya arti sendiri. Kebanyakan kanji terkombinasi dari kanji yang sederhana. Setiap kanji mempunyai cara baca 2 macam atau lebih. Karena kalau Cina itu tergantung daerah, kadang-kadang bunyinya beda. Dan seperti tadi, ada bunyi asli Jepang dan bunyi dari Cina. Makanya ada cara bacanya beberapa kanji nih. Cara baca kanji dapat dibagi 2 macam, yaitu ini, cara Jepang dan cara Cina. Tolong diperhatikan perubahan huruf cetak, perbedaan huruf cetak dan huruf tulis. Ini huruf cetak, ini huruf tulis. Tapi kalau di dalam buku, saya usahakan pakai huruf tulis. Dan juga tambah lagi, untuk hafal kanji, jangan hafal satu-satu kanji, tapi sebagai kosakata saja. Jadi kalau ini dilompat saja, ini satu-satu, tapi sebagai kosakata saja ini. Hai, coba. Hitori. Hitori 1 orang, Utari. Tari 2 orang, Sanin. Tanin 3 orang. Dan kalau anak-anak yang itu ya, kalau ada yang bilang kanjinya belum bisa gitu, ini kanji setiap pelajaran saya usahakan mengeluarkan kanji baru
kira-kira 7 atau sampai 8 macam. Jadi semua hafal dengan pasti saja. Kalau begitu sampai buku 4 pasti bisa lulus N4. N4 pasti bisa. Ya, tergantung usaha Anda. Hai, じゃあ単語。はい、小坂ね。はい、繰り返していってください。する、する、する、する、した、さ、します。します。ししまし。ましたた。しました。いません。いません。していません。もう、ももう、まだ、さっき、さっき、すみますせん。みま、すみません。ところで、ところで、人、人、何人、何人、 1、一、 2、2、 3、三、 1人、一人、 2人、2人、 3人、 3人、言い切り、言い切言いり、切り、形、形、例、例、ちょんとね、題、題、や、か、か、か、第一課、第一課、第一、カタカナ、カタカナ、な、漢字、漢字、単語。単語、 Hai. Dan dari sini kalau ini harus hafal semua ya, yang baru ya. Hai, 練習、練習、練習する。練習、する、 Kalau latihan, 練習する。はい、挨拶、挨挨拶、拶、挨拶する。挨拶する、 Kalau 挨拶する artinya memberi salam atau memberi sambutan. Ada dua macam nih. Kemudian 説明、説明、説明する。説明する、 Kalau 説明する artinya menerangkan 説明する。はい、次、会話、会会話、話、会話する。会話、する、 Bercakap nih, bercakap. Kalau ini semua kata benda, tapi kalau pakai suru menjadi kata kerja, 会話する。はい、勉強、勉強、勉強する。勉強する、勉強する、 Belajar. はい、次、食事、食事、食事する。食事する、食事する。する、はい、洗濯、洗濯、洗濯する。洗濯、する、 Cuci pakaian nih, bukan cuci piring tapi cuci pakaian. Soji, 掃掃除、除、 soji する。掃除す掃る、 Membersihkan. Liori, 料理、 kalau liori sendiri masakan. Jadi misalnya masakan Padang, Padang liori. Ya. Masakan Medan, Medan liori. Masakan Jawa, Jawa liori. Seperti itu. Tapi kalau liori suru, artinya masak. Hai, dan dari sinilah. Hai, saya baca aja lah. Hai, kata suru arti asalnya melaksanakan. Maka mandi suru artinya melaksanakan mandi ne. Mandi suru, macet suru, pacaran suru, nikah suru. Ya, gampang kan? Dengan begitu langsung bisa jadi kata kerja. Bahasa Jepang mempunyai kata petunjuk waktu atau tense seperti bahasa Inggris, lampau, masa depan, dan lain-lain. Suru adalah bentuk masa depan yang pasti. Maka kalau mau terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mau. Nih, 例えば
mandi suru, mau mandi nggak? Nih, shokuji suru, mau makan, nih, benkyou suru, mau belajar nggak? Gitu, seperti itu. Shita adalah bentuk lampau untuk lampau ini ya, bentuk lampau ini menjelaskan hal yang sudah dilaksanakan. Maka kalau mau terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi sudah, nih. Shokuji shita, apakah sudah makan? Atau lenshu shita, apakah sudah latihan? Seperti itu. Dan di sini ya, dari sini apa namanya? Istilah tata bahasa, mulai istilah tata bahasa. Suru dan shita dipanggil ikiri no katachi. Ikiri artinya pemotongan kata. Katachi artinya bentuk. Maka ikiri no katachi adalah bentuk pemotongan. Atauどうしようかな。Atau sebenarnya yang benar, yang istilah tata bahasa Jepang aslinya Shushike, ini yang aslinya. Jadi Jishoke itu bukan asli. Shushike. Ini ingat saja. Jadi saya berharap ya anak-anak yang sekarang belajar mengajar bahasa Jepang dengan benar gitu. Sebenarnya Jishoke, apake itu sebenarnya istilah bahasa Jepang untuk mengajarku orang asing. Tapi kalau bahasa Jepang asli adalah suru, shita adalah shushike sebenarnya nih. Waktu tidak pasang ke kata benda, kalau digunakan bentuk potong atau shushike, kedengarannya agak kasar. Misalnya sensei no ie, itu kasar kan? Biar sopan lebih bagus menggunakan shimasu dan shimashita. Shimasu dari suru, shimashita dari shita. Jadi misalnya itu kan sensei no ie desu ka gitu kan. Jadi nih agar sopan pakai shimasu dan shimashita. Shimasu dan shimashita fungsinya sama dengan des. Jadi shimashita dan des dipanggil desmasu no katachi. Ini istilah biasa nih. Desmasu no katachi ini harus tahu. Desmasu no katachi maksudnya agar sopan. Des untuk kata benda, mas untuk kata kerja. Jawaban dari mandi shimashita ka? Kalau sudah, mau mandi shimashita. Kalau belum, iie mada desu. Atau iie mada mandi shite imasen. Mau nani-nani shimashita artinya sudah dilaksanakan. Mada nani-nani shite imasen artinya belum dilaksanakan. Nani-nani shite imasen dalam percakapan i-nya sering hilang. Jadi mada mandi shite imasen. I-nya sering hilang. Mada mandi shite masen. Kalau dalam percakapan i-nya sering hilang. Maka dalam percakapan sering menjadi shite masen. Seperti itu nih. Hai, kemudian kalau kata bantu subjek wa menggunakan arti kalau kita sudah membiasakan ya. Jadi Ayu-san wa mada mandi shite imasen artinya kalau si Ayu belum mandi. Jadi ini tolong membiasakan ya. Wa itu mengandung ada arti kalau. Hai, begitu saja. Hai, baru lenshu. Sebenarnya kalau lenshu banyak, kita bisa membiasakan kata bahasa nih. Hai, coba terjemahkanlah dalam bahasa Jepang sesuai dengan le. Hai,
orang yang mau belajar. Benkyo suru hito. Benkyo hito. Mau suru hito, orang yang sudah belajar. Benkyo Benkyo shita shita hito. hito. Benkyo shita hito. Orang yang mau masak. Ryori suru hito. Suru hito. Ryori suru hito. もう一度、料理する人。Ryori. Yori suru hito. Ryori suru hito. Dan kalau bagi yang itu ya sudah pintar bahasa Jepang, coba pakai kanji sekarang. Ryori suru hito.次、anjing yang mau latihan. Renshu shuru. 練習する人。Inu. どうしようかな。よし、まあいいや。Jadi kalau ryori kanjinya gini ya. Ryori suru hito. Hai. Anjing yang mau latihan. Renshu suru Inu. inu. Renshu suru inu. Hai, babi yang sudah makan. Tabemashita buta. Ta. Terima kasih. Salah. Beta. Saya ucapkan terima kasih. Buta. Beta buta. 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 Shimashita. Buta. Oh, Puji. Oh, sokuji shimashita. wah, terima kasih banyak salah. Sumasen. Esa. Terima kasih banyak yang salah. Ini sudah belajar kan? Nih. Hai. Jadi, Shokuji shita buta. hai. Shishita. Bisa buta. Shokuji shita buta. いいですか？ini tolong Shokuji buta? ちょっと待って。Esa 違いますか？違います。ini. Nomor 7 ね。Waktu tidak sambung ke kata benda. Ini. Bentuk potong shushike digunakan untuk menyambung kata benda. Ya, ini saja. Shushike ya. Shushike untuk sambung ke kata benda. Jadi, setelah shushike, langsung ke kata benda. Di sini sudah untung dari buku 2 lagi deh. Nah, 例えば、kalau esa itu kata benda kan? Misalnya, esa o shokuji shita buta. Ya kan? Kalau pakai esa o shokuji shita buta agak aneh. Ya kan? Dan maaf ya, ini belajarnya tahap bertahap. Dalam buku 2 ini, tolong jangan pakai taberu, tabeta, kaita seperti itu. Jangan. Semua pakai bentuk nani-nani suru, nani-nani shita saja. Dan dalam buku 2 ini, taberu, nomu, dilupakan saja. Semua pakai suru, shita. Hai, sensei. Mata. Hai, Ji. Orang yang Sentaku. Suru hito. hai, sentaku suru hito. Sentaku. Sentaku ini. Sentaku kanjinya agak itu. Hai, Hai,いいですか? Sentaku. Dan kalau belajar setiap kali menyiapkan buku tulis saja, note を用意して、一つ一つ漢字書いてください。そうすれば、もうpasti paling tidak sampai buku 4, paling tidak
N4 lulus. Dan kalau sebenarnya N3 pun lulus deh. Dan nanti kalau lanjutkan ke Minano Nihongo 2 ya atau kemungkinan N2 pun lulus. Hai,次. Si Ari yang sudah membersihkan. 掃除したアリさん。はい、掃除したアリさん。掃除、漢字nya begini. 掃除したアリさん。はい、次. Dan itu ya. Kenapa ada arisan? Ini sekaligus latihan katakana. Ada katakana kalau tidak digunakan, sering lupa kan? Hai, 6番. 挨拶したイカ。挨拶したイカさん.挨拶itu agak, kalau kanji aisatsu ini sebenarnya N1 ke atas deh. Ini di luar kata kanji wajib. いいですか? 説明はい。してもいいですか？はい、どうも。その漢字の挨拶。はい。これは手辺に誇りね。意味は何ですか？挨拶とかあるじゃん、ここに。Enggak, satu-satu, saya pengen satu-satu coba Sensei. susah. Susah? Hai. Hai, ありがとうございました。私もわかりません。これ一個一個わかりません。僕、ああ、はい、はい、大丈夫です。いいですか？これではい、大丈夫挨拶。です。はい。挨拶。はい。だから漢字ってね、これ一つ一つは意味はありません。いいですか？はい、7番。はい。説明する。説明する人。はい、説明する人。これもリルワール漢字はですね。はい、次。会話をする。会話をする。Eka Sang. Ini, kalau pelajaran 1, wo-nya belum keluar. Jadi langsung kaiwa suru Eka-san. Wo-nya jangan pakai. Kaiwa suru. Oh. Dan, ちょっと待って。Oh. ちょっと待ってね。Misalnyaね。Bedanya apa? Bedanya, kalau kaiwa suru itu sudah kata kerja. Artinya bercakap. Jadi orang yang bercakap. Gini kan? Tapi, kaiwa o suru hito, kata kerjanya suru saja. Jadi orang yang melaksanakan. Ya. Dan kaiwa itu sebagai objek. Jadi orang yang melakukan percakapan. Ya, jadi apa tolong dibedakan ya. Oke, desu ka? Hai. Hai, desu. Hai, 9番. 掃除したsuruh Sojista Hanisan. Hanisan. Hai. 説明する瀬野さん。はい、説明する瀬野さん。はい、次。練習した人。はい、練習した人。挨拶したゆりさん。はい、挨拶したゆりさん。はい、次。練習するアリさん。はい、練習するアリさん。はい、14番。会話する犬。はい、会話する犬。Nah, anjing saja bisa bercakap. 会話する犬。はい、次。洗濯した洗濯したエカさん。はい。練習した
はい、練習した豚ね。豚も練習しますね。Babi saja latihan. Apalagi manusia. Sengaja banget ya. はい、じゃあこれ読んでください。あゆさんは勉強しますか？うんうん。はい。はい、勉勉強はい、じゃあ、ワッします。プスはいいにね。はい、はい、勉強します。はい、これ。あゆあさんゆさんははもう勉強しました勉強か？しますか？はい。はい、もうよしもうます。勉強しま勉強しした。ます。はい、もう勉強し勉強ます。しました。はい、次。あゆあゆさんはさんあはゆさん、勉も強し勉強しましたましたか？か？勉強しましたか？いいえ、いいまえ、だ勉強まだしてい勉強ません。していません。いいえ、まだ勉強していません。はい。じゃあ、これできるでしょ？はい。ゆれさんは洗は濯選択しますか？しますか？はい。さんは選択しますか？ははいい。託します。選択します。選択します。選択します。はい。ありさんはさんは、説明説明ししましたか？しましたか？しましたか？はい。もはい。う説明しました。はい。説明しもう説明ます。しました。はい。いかさお母さん、んは、もうしましたか？はい。イカさんは練習しましたか？いいえ、練習しいません。はい。いいえ、まだ練習していません。はい。Oh, pasti. いかさんは挨拶しますか？挨拶しますか？挨拶しますか？はい。はい。挨拶します。はい。挨拶します。はい。せのさんはもさんはう、もう食べましたか？はい。いましたか？は食事しましたか？あと、瀬野さんはもう食事しましたか？いいいいえ、え、まだまだ食事しません。いません。いいえ、まだ食事していません。をしていません。 Atau kalau percakapan, iya, mada shokuji shite masen juga boleh nih. Kalau agak kasar. Hai, tsugi. ハリさんハリさんはもう食事しましたか？しましたか？しますか？はい。ハニーさんはもう掃除しましたか？はい。もう掃除しました。掃除しました。はい、もう掃除しました。はい、次。あゆさんはもハリさんはもう料料理しました。はい、あゆさんはもう料理しましたか？ははい。い。はい、もう料理しました。料理しました。はい、もう料理しました。はい、次。イカさんはイカさんはももう勉強しましたう勉強か？しましたか？はい。イカさんはもう勉強しましたか？いいいいえ、えまだま勉強しだません。勉強しません。はい。勉強していません。ね。いいえ、まだ勉強していません。あと、いいえ、まだ勉強してません。ねいいですか？はい、次。はい、いいです。セヌさんはテモさんはもう練習しましたか？練練習か？練習しますか？ね。瀬野さんは練習しますか？Kalau します sudah ada mengandung arti mau ね。練習しますか？はい、練習します。はい、練習します。練習します。はい、次。アリさんはアリさんはもうもう皆さ会話しますか？はい。アリさんはもう会話しましたか？
Iye. Iye, mada, Da, kaiwa, rensu, shite, kaiwa, imasen. shitaimasen. いいえ、まだ会話していません。ね、会話はいしていません。はい、sekarang hanya terjemahin saja. Dan waktu terjemahin biasanya dari belakang saja. Hai, Benkyo 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 suru no hito. Hito, benkyo suru hito. Hai, Benkyo. anjing yang sudah makan. Sokujis. Sakujista, No. inu. Hai, shokuji shita inu. Ini itu ya latihannya itu bikin, anggap saja bikin anak kalimat. Hai. Shokuji shita inu. Betul, Kalau betul. bilang shokuji shita inu saja, itu sushike, iikiri no katachi kan? Ya kan, shokuji shita inu. Hai. Iya, iya. Hai, jadi tidak boleh pakai des ya. Langsung shokuji shita inu. Hai, tsugi. Eka-san wa Wa Eka-san wa soji shimasta. Hai, Eka-san wa soji shimasu ka? ryori Ryori shimasta ka? Hai, ryori shimashita ka? Atau mo ryori shimashita ka? shimashita. Hai. Oh, 100. Hai. Hai. Jawabannya hai ya. Nilainya 100. Hai, hai. 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 Ryori shimasta. Ryori Mo shimasta. ryori shimasta. Hai, mo ryori shimashita. Hai. Mada des. Mada. 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 Mada Harus, harus. Mada desu. Yo- Mada desu. Mada desu. Hai. Hai. Iye, Mada ryori shite ryori Ryori imasen. shiteimasen. Hai. imasen. Yuli-san wa Yuri-san Wa wa mo sentaku shimasta ka? Hai, Yuri-san wa mo sentaku shimashita ka? iye Mada sentaku shite imasen. Hai, iie, mada sentaku shiteimasen. Hai, じゃあ会話。はい、baca dan artikan saja. Hai. Sumimasen. Permisi. Sakti. Saki. Oke, step. Datang ini langsung baca. Datang Sita Hitowa Doko desu ka? Doko desu ka? Jadi kalau kita itu belajarnya buku 4 kan. Jadi sengaja campur dengan bahasa Indonesia. Saki datang shita hito wa doko desu ka? Kalau orang yang datang mana? Hai. Saki. 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 Datang Sita Hitowa Ima Hiyano no naka naka desu. Saki datang hito wa ima heya no naka desu. Jadi orang yang datang Kalau tadi orang yang datang tadi yang datang tadi sekarang ada di dalam kamar. dalam kamar. Sebenarnya ada pun tidak ada kan, dalam kamar saja. Kalau orang datang tadi sekarang dalam kamar. Hai. Di dalam kamar. Hai. Nanin Hai. Ini wah. Ada berapa orang? Berapa orang? Ada tidak ada kan? Berapa orang? Oh iya. Berapa orang? Hai. Sange. 3 orang. 3 orang. Hai. Tokoro de. Ayu sangwa. Mo aisatsu shimashita ka? Kalau Ayu Ayu sudah
Salam. Salam. Memberi salam. salam. Kalau Ayu, apakah sudah memberi salam? Nih. Hai, Hai, mo. Hai, Hai. mo saki Mo aisatsu saki shimashita. aisatsu shimashita. Hai. Iya. Iya, Sudah. tadi Sudah sudah memberi memberi salam. tadi sudah memberi salam. Tadi sudah memberi salam. Ya, sudah tadi memberi salam. Hai. Kasangwa. Ika sangwa. Ah, Kalau Eka. Kalau Ika. nih, di sini kan, di sini ada gunanya kalau kan. Kalau Eka, Hai. kalau Eka bagaimana? Atau Kalau Ika kita bagaimana? apakah sudah memberi Ika salam? sanwa. Do. Hai maksudnya nih. Hai. Watashi wa Watashi mada wa aisatsu mada shitemasen. shitemasen. Kalau saya saya belum memberi belum salam. memberi salam. Kalau saya sih belum memberi salam. Maksudnya begitu. Hai, じゃあ繰り返していってください。すみません。 Sumimasen. Sumimasen. さっき打探した人はどこですか？ Saki datang kita wa doko desu ka? か、打探した人は今部屋の中です。 Saki datang kita Saki wa ima heya no no naka naka desu. 何人ですか？ Nanin desu ka? 3人です。 Sanin desu. ところで、あゆさんはもう挨拶しましたか？ ところで、あゆ Tokoro de ayu san wa mo aisatsu shimashita ka? はい、もうさっき挨拶しました。 Hai, mo saki aisatsu shimashita. えかさんは？ Eka san wa 私はまだ挨拶してません。 watashi wa mada aisatsu shitemasen. はい、じゃあ、皆さんね。いつものように、皆さんがえかさん、私があゆさんね。はい、どうぞ。すみません。 Sumimasen. Saki Saki datang kita wa doko desu ka? ですか？き打探した人は今部屋の中です。何 Nanin 人です desu か？ ka? 3人です。 Tokoro de これで、皆さん ayu は、 san wa mo aisatsu shimashita ka? はい、もうさっき挨拶しました。えかさんは？ Watashi wa mada 私はまだ挨拶 aisatsu していません。はい、うん。どう？はい、もう一度。はい、どうぞ。すみません。すみません。さっ Saki き datang datang kitaした人 wa はど doko こで desu す ka? か？さっき打探した人は今部屋の中です。何人 Nanin ですか？ desu 何 ka? 人ですか？ 3人です。 Tokoro de ところ ayu で、 san あ wa ゆさん mo は aisatsu もう挨 shimashita 拶し ka? ましたか？はい、もうさっき挨拶しました。えかさんは？ Watashi wa 私 mada はまだ aisatsu 挨拶してい shitemasen. ません。はい、してませんね。karena percakapan i-nya hilang. してません。はい、じゃあ、皆さんがえかさん。はい。あれsaya yangえかさんや。はいです。はい。はい。すみません。さっき打探した人はどこですか？ Saki datang kita wa ima heya no naka desu. 何人ですか？ Sanin desu. ところで、あゆさんはもう挨拶しましたか？ Hai, mo saki aisatsu shimashita. Eka san wa 私はまた挨拶してません。はい、もう一度。はい、すみません。さっき打探した人はどこですか？ Saki datang kita wa ima heya no naka desu. 何人ですか？ Sanin desu. ところで、あゆさんはもう挨拶しましたか？ Hai, mo saki aisatsu shimashita. Eka san wa まだ挨拶してません。はい、じゃあ最後ね、繰り返していってください。すみません。 sumimasen. さっき打探した人はどこですか？ Saki datang kita wa doko desu ka?
さっき打艦した人は今部屋の中です。 Saki datang shita hito wa ima buya no naka desu. 何人ですか？何何人ですか？ 3人です。3人で3す。人です。ところで、あゆさんはもう挨拶しましたか？ところで、あゆあゆさんはもう挨拶しましたか？もう挨拶。はい、もうさっき挨拶しました。はい。はい、もうさっき挨拶しました。挨拶しました。えかさんは、えかさん、えかさんは、私はまだ挨拶してません。私私はまだ挨まだ拶してません。してません。まだ時間ちょっとあるから、さっき、タディ言ってや、挨拶ね。挨拶飛ばしちゃったんで、挨拶やりましょそうしう。ましょう。Kalau berdua, setiap pelajaran diawali dari 挨拶。挨拶。よっこらしょ。これね。はい、じゃあ繰り返して言ってください。すいません。すみません。もう一度、すいません。すみません。すみません。すみません。すみません。すみません。すみすみまません。せん。すいませんでした。すいますいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。でした。すみませんでした。すみませすみませんんでしでした。すみませんでした。すみた。ますみませんでした。どうも失礼しました。どうも失礼しました。どうも失礼しました。どうもどうも失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼します。失礼します。失礼します。失礼します。失礼します。失礼。失礼失礼。失礼。失礼失礼。申し訳ありません。申し訳申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳申し訳ありません。申し訳ない。申し訳申し訳ない。申し訳ない。申し訳申し訳ない。ごめんなさい。ごめんなごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん。ごめんごめん。ごめん。はい。ごめんね。はい。はい。じゃあ、keterangan catatan. Kalimat-kalimat di atas ini ya, semua artinya maaf atau minta maaf. Di atas ya. Kalimat-kalimat. すごいことしちゃったな。ちょっと待って。kalimat yang di atas. Di atas semua artinya maaf atau minta maaf. Setelah kesalahan bisa digunakan domo shitsurei shimashita atau shitsurei shimashita atau suimasen deshita. Atau kalau sedikit akrab gomen nasai. Kalau setelah melakukan kesalahan ya. Dan sebelum mengganggu bisa digunakan. Jadi sebelum mengganggu maksudnya biasanya itu kan mau nanya sesuatu atau mau masuk ruang guru misalnya. Kalau begitu, suimasen. Ojama shite mo yoroshii desu ka? Seperti itu ne. Suimasen atau shitsurei shimasu. Kalau agak kasar bisa digunakan gomen, shitsurei. Gomen dan shitsurei ini bisa digunakan sebelum dan setelah. Tapi kalau gomen dan shitsurei ini karena kasar, antara teman-teman saja ya. Jangan terhadap guru atau atasan. Moshiwake artinya alasan. Arimasen atau nai
artinya tidak ada, maka moshiwake arimasen atau moshiwake nai, arti aslinya tidak ada alasan. Dan sumimasen dan sumimasen artinya sama, bedanya cuma bunyi saja. Tapi sebenarnya menurut tata bahasa yang benar adalah sumimasen. Kalau misalnya kalau pakai kanji lebih jelas. Sumimasen. Oi, doshita? Kore. Kalau sumimasen, kanjinya begini. Ini kanji ini itu sudah beres. Jadi sumimasen. Jadi arti aslinya tidak beres. Jadi maksudnya kalau saya minta maaf, hati saya tidak beres. Ada artinya begitu. Makanya menurut tata bahasa atau menurut asli sumimasen yang benar. Tapi kalau sumimasen itu menurutnya capek, sumimasen itu tidak capek. Jadi sering-sering gunakan sumimasen gitu nih. Dan karena masih ada waktu, saya kasih tips yang sangat berharga. Tomate ne. Sabar ya. Saya kalau wari itu gimana sih? Kasar. Wari. Kasar. Kasar. Wari. Wari. Desho? Itu kasar banget. Antara teman-teman saja. Wari. Hanya untuk teman-teman saja. Jangan pakai di tempat biasa. Hai. De, chotto matte. Deru kana? Kalau komputer saya ada training. Training dan training oku dan training horenso. Yokurasho. Dan training horenso dan presentasi. Ada. Yesho. Hai. Tadi ada sumimasen, ada moshiwake arimasen kan? Tidak ada alasan. Moshiwake arimasen. Dan hal ini sangat berguna nanti kalian di Jepang. Termasuk saya, orang Jepang marah karena dengar alasan. Orang Jepang itu sangat tidak suka dengar alasan. Kenapa begitu? Gambarnya begini. Ya, kelihatan? Jadi misalnya melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, ada yang memberi alasan. Ya kan? Misalnya, kenapa terlambat? Doshite okuretan desu ka? Ya, bus ga okuretan desu. Gitu kan? Alasan. Dan kenapa memberi alasan? Ya maksudnya saya tidak salah. Yang salah itu bisnya gitu. Yang dengan begitu, orang yang memberi alasan, dengan begitu saja sudah beres menurut dia. Karena yang salah bukan saya. Gitu kan? Tapi ada yang minta maaf. Moshiwake arimasen gitu. Kalau orang yang minta maaf, moshiwake arimasen, maksudnya menerima kesalahan. Jadi, ya saya sering bilang, ya Tuhan mengharapkan kemajuan sebagai manusia. Untuk maju sebagai manusia, pertama yang paling penting adalah menerima kesalahan. Jangan memberi alasan. Ya, dan menerima kesalahan maksudnya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ya kan, jadi di sini mawas diri. Dan kalau makanya ya gitu lanjut dan kemudian
dengan begitu evaluasi diri, ya mawas diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Disitulah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi setiap kali melakukan kesalahan, orangnya maju terus. Makanya saya tadi bilang juga kan, kalau ada yang salah, wah terima kasih salah gitu kan. Setiap kali salah, orangnya bisa maju. Itulah filsafat orang Jepang. Karena dari situ menerima kesalahan, mawas diri, dan tidak mau kesalahan yang sama. Itulah namanya kemajuan manusia. Dan dia itulah bisa sukses atau masuk surga. Ya, jadi tolong ya setiap saat ya, tolong ingat gambar ini. Kalau mau masuk surga atau sukses. Ini kuncinya hanya begini saja loh. Gampang sekali. Oke ですか? Oke, はい。です。はい。じゃあ、それでは、なんだプラジャラン、第1課ね。第1課はここまでです。